अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, स्याह तरीन और गैर मुतनाज़ 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो कि पाकिस्तान के मखसूस जुडिशरी, मिलिट्री, सियासतदान जो अशराफिया है, एलीट है, उनकी ताकत को मज़ीद बढ़ाने के लिए की गई है और मखसूस अशखास के इर्द गिर्द घूमती है, उनके इक़्तिदार को तवालिद देने के लिए, कायम रखने के लिए, नाजायज़ तसल्लुत के लिए की गई है, उसके खिलाफ बगावत का ऐलान हो गया है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अहम रहनुमाओं में महमूद खान अजगज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और दीगर रहनुमा मौजूद थे। नाज़रीन, आज रात से 8:30 बजे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो अलायंस बनाया गया था, खान साहब ने अलायंस बनाया था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से, उन्होंने इस तहरीक का आगाज़ कर दिया है और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को भी कहा है कि आप कह रहे थे कि तहरीक का आगाज़ किया जाए, तो हमने कर दिया है। और आज रात से स्लोगन क्या होगा? ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं जानती, मैं नहीं मानती, ये। और उसके बाद आमरीत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, और फिर सियासी कैदियों की रिहाई का जो मुतालबा है, इस स्लोगन के साथ ये तहरीक आगे बढ़ेगी। आज इसका आगाज होगा और फिर अगले हफ्ते एक जो है वो कौमी मुशावरत होने जा रही है, एक इजलास होगा, कौमी मुशावरती इजलास, जिसमें आइंदा का लय अमल जो है वो बयान किया जाए। ये जो अगला हफ्ता आ रहा है और इसमें सोसाइटी के जितने भी सेगमेंट्स हैं, वो वकला हैं, ताजर तंजीमें हैं, वकला तंजीमें हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, साबका जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सहाफ़ी, जितने भी लोग हैं, उन सबको दावत दी जाएगी। और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर जजेस हैं, उनके पास भी वक्त जाएगा। उन्हें ये कहा जाएगा कि आपने सर्व किया है इन अदालतों के अंदर और आज 1973 का जो आइन है उसकी रूह को ही ख़त्म कर दिया गया है और 78 सालों में शायद इतना बड़ा हमला पाकिस्तान के आइन पर हुआ हो या जमहूरियत पर हुआ हो जो अब हुआ है। तो आप भी खुलकर सामने आए और फिर वो जजेस जो इस वक्त सर्व कर रहे हैं, सर्विंग जजेस, जिनको पैगाम दिया गया है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम के हवाले से भी एक तरमीम की गई है कि जो आईनी अदालत होगी, फेडरल कोर्ट होगी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फिर उसकी अहमियत ख़त्म हो जानी है। सारे अहम केसेस यहाँ पर आ जाएंगे और फिर मर्जी के यहाँ पे जजेस लगाए जाएंगे। सियासी मुखालफिन से इंतकाम पहले भी तो लिया जा रहा है, बल्कि मज़ीद फिर आसान हो जाएगा। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जिन्होंने जो मजाक किया काजी फाइज ईसा के बाद, जिस तरह से तहफ़्फ़ुज़ किया इस अशराफिया और ये जो रिजीम है, इसके जो सारे के सारे धंधे हैं या जुराइम हैं या 2 नंबर जो काम हैं, जो केसेस हैं, उनको जिस तरह से प्रोटेक्ट किया है, उन साहब को दोबारा से चीफ जस्टिस लगा दिया जाएगा। बाकी जो जजेस हैं, बाज़मीर जजेस हैं, उनके लिए भी मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं कि अब अगर वो कहेंगे कि भाई ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का जो मामला है, मुझे यहाँ नहीं जाना या उधर ना भेजें, तो फिर वो रिटायर तस्वर होंगे। ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, तो इन जजेस को भी कहा गया है कि आप भी आएँ इस कॉन्फ्रेंस में। बल्कि उससे पहले आप ये करें कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या आप खतूत लिखें और अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे आगाह करें। आप आवाम के सामने आए, उन्हें बताएं कि पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ बेसिकली हुआ क्या है। हमारा अलमिया ये है कि हमारी कौम को पता ही नहीं होता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लोगों को इस चीज़ की समझ ही नहीं आ रही कि असल में हुआ क्या है। यानी कि आप खाली जो 243 है आइन की जो शिक है, अगर आप इसी को सिर्फ देखें ना, तो इससे पहले ये था कि आपकी जो आर्मी, पाक फ़िज़ाइया है, इसी तरह से जो नेवी है, अभी तो रॉकेट फोर्स जो चौथी एक फोर्स बनाई जा रही है, पाकिस्तान आर्मी हो गई। तो एयर जो फोर्स है उसका अलग से एक चीफ होता था, नेवी का इसी तरह से अलग होता था। मैं आपको आसान अल्फाज में एक बात समझाती हूँ कि 2019 अगर आपको याद है कि जब जनरल बाजवा जो है वो
اس وقت آرمی چیف تھے اور انڈیا نے حملہ کیا پاکستان پر، تو ایک میٹنگ بلاتے ہیں خان صاحب، اور ہوتا یہ ہے کہ باجوہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ہم انتظار کرتے ہیں، ہم ابھی ذرا دیکھتے ہیں صورتحال کا، تو ہم کوئی جواب نہیں دیتے. جبکہ اس وقت کے جو ایئر چیف مارشل تھے انہوں نے کہا کہ ہم جواب دیں گے. کیوں؟ کیونکہ جو ایئر فورس ہے اس کا چیف الگ تھا، اس طرح سے نیوی کا الگ ہوتا ہے. اب یہ ہو رہا ہے کہ کمانڈر بنایا جا رہا ہے موجودہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کو، اور ساری جو فورسز ہیں وہ ان کے انڈر آ جائیں گی. ایک تو ادارے کے اندر ہی آپ یہ سمجھے کہ آپ ادارے کو بھی تباہ کر رہے ہیں، اور صرف جو بڑی فورس ہے اسی کا آرمی چیف آ سکتا ہے، باقی دوسری جو فورسز ہیں ان کا آرمی چیف بھی نہیں آ سکتا. تو یہ تو ادارے کے اندر بھی لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے. کتنے قابل وہاں پر آفیسران ہوتے ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے. اور پھر ساری طاقت، ساری پاور آپ ایک ہی شخص کے ہاتھ میں کیسے دے سکتے ہیں؟ ایک ایسا ملک جو کہ ایٹمی قوت ہے، ہماری بہت سارے معاملات ہماری سالمیت سے، ہماری قومی خود مختاری سے جڑے ہیں. تو جب 2019 میں باجوہ نے انکار کیا کہ وہ انڈیا کو جواب نہیں دے گا، تو جو ایئر چیف مارشل تھے انہوں نے کہا ہم جواب دیں گے، اور ایسا تگڑا جواب اس وقت پھر انہوں نے دیا کہ ان کا ایک پائلٹ بھی گرفتار کیا، نہ صرف طیارے گرائے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت فضائیہ کا جو چیف ہے وہ الگ تھا. اب کیا کر دیا گیا ہے کہ اب ان سب کے اوپر ایک نیا عہدہ تخلیق کر کے آرمی چیف کو بٹھا دیا گیا ہے، اور جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ تاحیات رہیں گے. اور پھر آپ اس کے اوپر ایک اور یہ بات سنیں کہ استثناء دے دیا گیا نہ صرف فیلڈ مارشل کو بلکہ صدر پاکستان کو بھی. آپ جو سیاہ سفید کریں، جو جرم کریں، عوام کو ماریں، قتل کر ڈالیں، جس طرح آپ نے مرید کے کیا، آپ نے 26 نومبر کیا، آپ نے کشمیر کے اندر لوگوں پہ گولیاں چلائیں، آپ نے 8 فروری 2024 کا الیکشن چرا لیا، آپ نے ریجیم چینج آپریشن کیا بیرونی طاقتوں کی مدد سے پاکستان میں، اور آپ نے جو ہے وہ آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے. یہ جو تمام جرائم کیے گئے ہیں ان کو تاکہ ان کے خلاف کل کو کارروائی نہ ہو سکے. اور عمران خان صاحب کا ڈر اور خوف آپ دیکھیے، نجم سیٹھی جیسا صحافی یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خوف سے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں کہ کل ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہوتی ہے، وہ باہر آتے ہیں، اس وقت وہ آپ کا احتساب نہ کر سکیں. اب آپ دیکھیں کہ بھئی ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک آئین کے تحت جو ملک بنتا ہے تو اس کے اندر واضح ہے یہ کہ بھئی حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے. حاکم صرف وہ ہے، اور یہ عارضی اقتدار ہوتا ہے جو حکمرانوں تک منتقل کیا جاتا ہے، اور وہ جواب دہ ہوتے ہیں اپنی عوام کو. ایک کنٹریکٹ ہوتا ہے جس کو عمرانی معاہدہ کہتے ہیں ریاست اور عوام کے درمیان. لیکن عوام کی ایسی کی تیسی، عوام کی کیا حیثیت ہے؟ میں اور آپ کوئی چھوٹا سا بھی جرم کریں گے ہمیں اٹھا کے بند کر دیا جائے گا، مگر یہ کچھ بھی کریں ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. استثناء، اور وہ بھی تا حیات استثناء، جب تک مریں گے نہیں عہدوں پر بھی رہیں گے. اور صدر پاکستان کوئی شرم و حیا ہوتی ہے؟ یہ زرداری صاحب اگر انہوں نے جرائم نہ کیے ہوں، اس ملک کے ساتھ جو بلاتکار انہوں نے جو ظلم کیا ہے نا، فسطائیت کی جو انہوں نے تاریخ رقم کی ہے، آئین کے ساتھ تو کھلواڑ کیا ہی کیا، لیکن ریاست پاکستان کے جو شہری ہیں، جو عوام ہیں، ان کا خون بہایا گیا. یہ تمام تر چیزیں ریکارڈ پہ ہیں، ریکارڈ کا حصہ ہیں. ان تمام تر چیزوں سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. اور سسٹم کا باپ جو اڈیالہ جیل کا قیدی نمبر 804 ہے وہ کل باہر آتا ہے، اور یقیناً اس نے باہر تو آنا ہے کیونکہ یہ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے. پچھلے 3 سالوں میں سب کچھ کر آ کے تو دیکھ لیا کہ لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا. لوگوں کو پتا ہے، اور بلکہ یہ اتنے گندے ہو گئے ہیں کہ شاید ہی تاریخ میں کبھی اتنی ضلالت جو ہے وہ ان کو اچھا جی. ابھی جو ایک تو قومی مشاورتی ہونے جا رہی ہے کونسل اگلے ہفتے، اور اس میں لائے عمل دیا جائے گا. تحریک تحفظ آئین پاکستان باقاعدہ جو ہے باضابطہ طور پہ اعلان کر دے گی. جلد سے جلوس اور کارنر میٹنگز کا پورے ملک کے اندر آغاز ہو جائے گا. خان صاحب کا بڑا اچھا انتخاب اس دوران رہا. مشکل ترین حالات ہیں. راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکسی ان لوگوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں انہوں نے گولیاں کھائی ہیں. یہ راجہ ناصر عباس نے کہا، علامہ راجہ ناصر عباس نے، کہ ان کو قتل کیا گیا ہے، تو اگر ہمیں بھی گولیاں مارتے ہیں تو مار دیں جی. جب تک ہم زندہ ہیں تو ہم چیختے رہیں گے، اور اگر خدا نہ ہمیں مار ڈالتے ہیں تو بھی ہمارا خون بھی چیخے گا، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے جو پاکستان کے ساتھ ظلم انہوں نے روا رکھا ہے.
इसी तरह से अचकज़ई साहब ने और भी गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए था, मगर अदालतों का काम था, अदालतों के तो उन्होंने हाथ ही बांधे हुए हैं, उन्होंने इंसाफ करना था, लेकिन आज अदालती निज़ाम ही पूरा जो एक स्ट्रक्चर है वो इन्होंने तबाह करके रख दिया है। अ, और जी मज़ीद भी इन्होंने गुफ्तगू की है कि मुल्क की जितनी भी सारी लीडरशिप है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जुडिशरी है, बार काउंसिल्स हैं, सबका बड़ा एक किरदार है। और सिर्फ ये नहीं है कि भाई ये जो अपोजिशन अलायंस बना है या ये जो पीटीआई है, सिर्फ इनका काम बनता है कि इन्होंने निकलना और इन्होंने बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि सबकी ये जिम्मेदारी बनती है, और बेसिक कौम वाकई सबकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपके साथ हो तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो कानून बहाल हो गया, वही कोई भी डीसी एसी आपको उठाएगा, उठा के 2 साल के लिए आपको जेल में डाल, आपको कैद की सजा सुना देगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके मुल्क के अंदर कोई आइन कानून रहा ही नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा एक बात और यहाँ पर ये जो बातें की जा रही थी ना कि कुत्ते जो है वो मसाजिद में नहीं बांधे जाते, और बड़े बड़े मुल्ला वो जिनकी गाड़ियों से दवाई निकलती थी, तो वो आकर इस वक्त बड़ी तहवीलें पेश कर रहे हैं और बड़ा इस हाइब्रिड निज़ाम जो इलेजिटिमेट रिजीम है इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इस गवर्नमेंट को। तो इनके हवाले से एक स्टेटमेंट दिया डॉक्टर सैयद आलम महसूद है। उन्होंने कहा कि वज़ीर सुहेल अफरीदी ने कहा है कि फ़ौज ने हमारी मस्जिदों में कुत्ते रखे हैं। कुछ रहनुमाओं ने कहा कि ये बयान मजहबी नफरत को हवा देगा। ये बयान 100% सच है। तीरा मैदान की लरबाग जामिया मस्जिद आज भी फ़ौज के कब्जे में है। मस्जिद के अंदर बूटों समेत रहते हैं और डिश लगाकर आज भी मस्जिद के अंदर फिल्में देखते हैं। बंदा कैसे यकीन नहीं करेगा भाई, 26 नवंबर को कंटेनर से एक नमाज पढ़ते हुए शख्स को गिराया जा सकता है, आधी आधी रात को औरतों के गिरबान पकड़े जा सकते हैं, सरेआम बालों से घसीट के तैयबा राजा को जो है वो लेके जाया जाता है, एक व्हील चेयर में बैठी खातून जो है उसको नहीं बख्शा, माजूर खातून। वो सारे वो जो विजुअल्स हैं हमारे दिमाग के अंदर जो है ना वो ये चीज़ें नक्श हो चुकी हैं। तो पाकिस्तानी को पता है कि भाई, और फिर वादी तीरा में किस जो वो बच्चे थे सरेआम उनकी जो डेड बॉडीज थी, कहा गया था कि इधर बम फैक्ट्री है वो तबाह हो गई है। तो ये पता है इस कौम को किस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज सेनेट से भी आगाज़ कर दिया है। जो रहनुमा हैं उन्होंने खान साहब की तस्वीर उठा रखी थी, और ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, सब लोग जो है वो ये बात कर रहे थे। तो ये जो एक तहरीक है जी, इसका आगाज़ हो चुका है।